ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାସ, ଯିଏକି ମହାନଦୀ ବଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ସଂଯୋଜକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଷୋୟୀ, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାହା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ଆମର ଆଉ ଭରସା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭରସା ଆଉ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଉପରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ହେଉଛି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉ ଏବଂ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଆଲାଉ କରାଯାଉନି। ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ବେଳେ, ହିୟରିଂ ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆଲାଉ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି। ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଗତ 11 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ହିୟରିଂ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମୌଖିକ ଭାବରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସାମ୍ନାରେ ଛତିଶଗଡ଼ କହିଲା ଆମେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରାଜି। ତାକୁ ପୁଣି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଲେ ହବନି, ତମକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏକଥା କେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ 1.5 ବର୍ଷ ଧରିକି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଏବଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସେମାନେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ରାଜି। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଅ, ଏବଂ ସେ କହିଲା ପରେ ଆମ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଜୟ ହେଲା। କଣ ସେ ବିଜୟ? ନା ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜି ହେଇଗଲା ଯେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରତାରଣା। ୟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଆକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ପୁଣି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ। ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆଜିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଯେତେବେଳେ ହିୟରିଂ ହବ, ସେ ହିୟରିଂ ସମୟରେ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର କୋର୍ଟ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏଲାଉ କରାଯାଉ, ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେଇଠି ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ଯାହା ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଆମେ କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ବେଳକୁ, ହିୟରିଂ ବେଳକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ କରାଯାଉଛି, ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିଏ କି? ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲକୁ କାହିଁକି ଏଲାଉ କରାଯିବନି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ? ଏ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାନଯିବ? କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନ ଦେଖିବେ ଯେ କଣ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ ହେଉଛି, କିଏ କଣ କହୁଛି, ଛତିଶଗଡ଼ କଣ କହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କଣ କହୁଛି? ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଆମ ପଇସାରେ ପରେ ଚାଲିଛି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଯଦି ଆମ ପଇସାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଚାଲିଛି, ତେବେ କାହିଁକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପ୍ରୋସିଡିଂସ୍ କଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଏହି ଦାବି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁ ହିୟରିଂ ବେଳେ,
एवं सांबादिक मानक सेठी एलाउ करा जाऊ खबर संग्रह करिया पाई जदि ट्रिब्यूनल याकू न सुनिबे आमे बाध्य हबु उच्चतम न्यायालय रे आश्रय नवा पाई आमे दरकार पड़ले पीआईएल करिबु नले रिट पिटिशन करिबु महानदी बचाओ आंदोलन तरफरु जे याकू लाइव स्क्रीनिंग करा जाऊ एवं सांबादिक मानक सेठी जिबा पाई एलाउ करा जाऊ ये हूँ प्रथम कथा आम रखा चाहूँ द्वितीय कथा आम कहवाक चाहूँ जो आपोस आलोचना क्षेत्र प्रस्तुत हो ठीक से बेले छत्तीसगढ़ उड़ीसा को पछपटू छुरी मारुची तार उदाहरण आपन को दबु आम हीराकुद जल परिचालना जो छत्तीसगढ़ उपर मुंडे 6टी जगह गेज अच्छी किंतु यही समय भितर से गेज गुड़िक काम करूनी से हीराकुद सर्वोच्च जंत्री चिठी लिखुंट छत्तीसगढ़ को जे तमे से जगह मानक जो सराड़ी समेत अन्य 6टी जगह जो गेट प्रतिष्ठा हवा कथा से गेट प्रतिष्ठा तुम्हें आमको अनुमति दियो एनओसी दियो किंतु आज पर्यंत एनओसी दिया जाऊ नहीं ये हूँ सबू आमर सर्वोच्च जंत्री जी अच्छा हीराकुद से बारंबार चिठी लिखुंट किंतु छत्तीसगढ़ शुणु ना आमर प्रश्न होती आपस आलोचना तुम राजी अछ कहीं तेरे सहयोग करुन हीराकुद जल भंडार परिचालना जहाँ आमर दरकार कहीं आमको सहयोग करन ये हूँ नंबर 1 नंबर 2 यदि तुम आपस आलोचना कथा कहूच तेरे कलमा बैरेज सब गेट बंद करके उड़ीसा को छुरी मारुन कि पछपटू ये आमर प्रश्न तृतीय प्रश्न हूँ जे सान केल और बड़ केल नदी जो अच्छी जे सान केल नदी और बड़ केल नदी झारसुगुड़ा जिलार कनकतुरा अंचल चाषी मानकर जीवन धारण तांकर पानी जल चाष को जमी ए जमी को पानी ये जोगे थाए सान केल और बड़ केल नदी आम देखुचु वर्तमान सान केल डैम कराई बड़ केल डैम कराई पानी टुपे आसुनी यही खरा दिने कनकतुरार लोक मैंने छटपट हेले विकल हेले ये सान केल बड़ केल नदी में बंध है बोली ये आपस आलोचनार परिपंथी बोली आम कहवाक चाहूँ एवं कहवाक चाहूँ स्पष्ट भाव में आमको छत्तीसगढ़ पछपटू छुरी मारुची आम सरकार चुप होगी बस एक ट्रिब्यूनल रे कहीं उठुनी आम प्रश्न करने को चाहूँ एजी महोदय को जदि आपस आलोचना आप एत आग्रही कहीं यही कथा गुड़ी को आप ट्रिब्यूनल रे उठाऊ ना आपण कहते 21 थर बस ट्रिब्यूनल टेक्निकल कमिटी 21 थर बस आम जाचु क्या पैसा से मीटिंग सब हो देखुचु कौन आम ये टेक्निकल कमिटी पाखरे यही तथ्य गुड़ाक उपस्थापित होना प्रतिथर हियरिंग पर आम शुणुचु ऐतिहासिक आज कथा है छत्तीसगढ़ उड़ीसा भितर अनेक माने समाधान दिगरे बहुत अग्रगति है आम स्पष्ट भाव में ओडावासी पाखे रखा चाहूँ महानदी ट्रिब्यूनल आम पैसा ओडावासी पैसा चली थे आसिले महानदी ट्रिब्यूनल 5 दिन रहिले 2,41,00,000 टंका खर्च करके गले आमर पैसा खर्च करके गले प्रतिदिन प्रतिथर हियरिंग बेले जो पैसा खर्च होचे आमर पैसा खर्च होचे आमर जानिबार अधिकार अछि ओडिशावासी को जानिबार अधिकार अछि जे ट्रिब्यूनल ले कोन होचे आमे केवल जो ओडिसा रो एडवोकेट जनरल पाख सुनिबा को चाहुना आमे सांबादिक बंधु मान को सुनिबा को चाहू सांबादिक बंधु मान को अलाउ करो से कि जिबा पई एवं लाइव स्क्रीनिंग करो यही दाबी आम रखा चाहूँ आदि न रख जदि ट्रिब्यूनल न शुणती तेरे आम सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट द्वारस्थ होगा बाध्य।